Tumate suka ya bonzo mberse en le passe ambulance ramba la Union Européenne nord-est bakil nandi ko to ne ta son tinga ta odamba ya sanna yila te ton tinga yel ganda ramba bam tum da wenge inantu likingesa me tisa ya karanti ka monro e de bankti sa ni tum no ninga sangeta tum kango akela modro da me na yila pam wili ton tinga we visa nas woto ne ti pam zemse bili wakat san lore sa ya ni buku limuna babara gouverneur se kam na roto ne nan tulikinge se tum da sandikina ke ninga labkele na song tum no ba en pour subnep tum toro sambisa parabla la pa ni wini gala ni wongo ide bayi television zugu milunda ya wa fudu chugara san possible nu sobla woto ne ke ba yasin beto nu swa la nandika pamanta staba nananda e na yana sta men likinge se tisa ya ni ton tenga na gan banda woto ne okele na yan sarunda jibe ora minsra men ngan lub tore balabna ya kun woto la pa na dere ya Union Européenne kele na songe tubna pam ligir senata miliara yemre se faligida anandi kan da bonzo mberse ya moto dam sen na man ban pisni ya ambulance ramba yibu ya mobila yibu la zeng san parenda kuna woto me son ko an hulga me tia zam sur la pamia sanayila songe an zabne ta so sa tumde ya zam sa lor pori lab kilena pam kuna sana songba ob tumda wenge itu pam ben man passé ti tumna taskel na pena minsira an kam sabam poisa to kela minsira useni kompauli bon son pour sa Union Européenne ambassadeur op mbeka teka op coopération net ton ya soma usro op song dat ton département usro to nan dingom pour so barka op song ton na inga la boom ning kit ton be karuna ya projet mbonte projet kanga ya gendarme damne policier ram entraîne on a entraîné vraiment to bang tumna in yid of handami la tum entraînement hanse obnandika équipement ni se pon kotonna ya menga amti ya mobile si ya mbonti équipement tactique rama ya tumtero honankit ti gendarme na mani policier rama opon bezining fa op twen yik ngudu kenga tato op handade bezininga Dieu mana beaucoup du monde ouais tweni banani ya un projet kanga yuri ya garci na kenga be menganti ke se open sing tum na boyne boy la nyamengu mam cascade mena pa mam zige fa Union Européenne paking zininga gouvernement na kenga be ne ton ya ote ya sonro la ton menga tum nam gouvernement meng tum nam zi sataba projet hanka beninga ya ton bebe belam tin nuyen pa wuko zomo Msabisi bangeti ministra Eric Bouma sanget mebada ile tontenga porwa sanda besa ni gilinge soto ne bobo jula so bobara bamze kam nore enati likingese tisa ya ni sokas ngap sende kan konsa ya ni zundra senzindip so moti insurrection populaire woto noa atum dara singanyan same hali ya kis son woto la wilgame tizule senzindbe no woto pa ma yidigri ya woto titum dana levan sing eto pa venman passé tikele na puya ni taba sa yani ko ise singit bobo julaso so kon kasangla ninga sambe bobo julaso option de camp pour insurrection populaire tumna na libran singa kalaka titsana te tumno ninga sampa masori anna tuma sa yani ashil wiroro bumba fa silgame te tumna na wasing bala. En début mars, normalement, on pourra reprendre les travaux. Il y a tout le qui signe le porambala. La ton na ton livre signe tout ma gouto tori. Tout ma tel fin béme. Tout ba me wame. Kalaka et na ton signe me. Là, le personnel arrive. Tout da yaswa ni zuloese. La paum taba. Nimbui da souka. Nous présentons nos excuses aux riverains et nous les assurons. Ton kota nimbuida souri senyer fa san vuibi yamoa Premier ministre Conton Nord ti dizune sensé ni pakanta sa fa sana yila ti projet la nimbus fa sanda yan sa bakel pa le bansinge nimbuida suna yino yinga pour le plus grand bonheur des populations.
san ya ne tum nora taw damba bam na manap som 20 ka ti tum da ken to asan wasinge kala chuga tabo bam na modra me ta ton sabo. Et c'est les gros des travaux qui ont été faits, effectivement. Tuma wusra fan zui same sanketa ya ton malagudura yingar bala ning sol zugu bana la bugum sana yila ti kena yinana tumbamba me ligda ya wusro la ya bamba lankete ton sansinge kala chuwa yibu ton siradan ton same. Normalement, on doit pouvoir finir les travaux en 2 mois. Obsen yibe ministre zen kabnore an keng bobo la liam sorzugu ya kilomètre pila nu obsen serana ningudra. Partie de l'étude a déjà été faite. C'est ba fa senda serana mana zuye malgasame masa idna toro silga tumda tawa pa man singe tup toro mana sola ninga singita bobo en debre lerma De bitumage, donc de Bobo du Lasso jusqu'à Lega. Sa ya ni ministre Eric Bouguma, Bobo du Lasso ya tenga ton tenga to stop son pana antole nyima yelie ya ren ti tum wusro ketembe sa ya ni sigli pour un an yidik tenkanga. E sen yi bobo inasi kanaore en keng de dugon to dingese bala wiliga meti sa ya ne sulka singla ninga sangeta ni mbina kelen pam karan tika woto no abson boti oniwa opta odamba mawdam bala sana yilanti mamtu no la pam wila sa ya ne tenga we visa nasa miligam ti sa ya ne de dug centre woto ne sanda be makange sugu e banti gouverneur ne polon dam kelen nazi kamna no to karangese bala wiliga meti runda wa tumda dikana ken songo to kelen na postum tum bane tum toro la kelen king pelra omna tore ti tum da kelen king tawri itu pamene ma pasi oni se ya tum no kasnga sengeta karadanti kamo lo siginda robonro province ramowa anna songni buida tu pam seba ka dedugu centre régional la singame amand neng seba ya ronda yum da bala gouverneur ze kabnore Anna wa pustum tum de bane tumde ankengo pelara la filba. Vous savez que depuis un certain moment, il y avait des difficultés donc pour entrer en position donc des CNB. Wakat kere ne buso pa mazulu se karadanti kamora wenge. Runda ton son pa petit centre kanga beton tenge. Raya tileni mam ti mam se kam nori mam nem tum na tasi ti ton wa gestum da na kenri mbang bam mezulo se la de zenk ko ese antas ni mbuida mam kota ner kam fa tamana son 20 ka ampa maneng sebre bala rokanga sambewa ya toninga. Il faut que les gens viennent. Pour ma menor la tum tum de basuri la kenga de pelara sana yela to man of son 20 ka en toron compte des plans de data garantika fa obseba. De façon pratique, nous aurons près de 1000 CNP par jour. Mosa ton nato mana garantik sen natabam tusri beo son fa bala ton tara tuma tedo la tanep sen tara bangre tum kanga wenge ton nato rameti nelson wanda ta garantik fa be ton rompa ma sebra tototo bala ton natum de yibero halti zingati support. Nous pouvons souvent aller au-delà des heures de travail. Yani conseil régional son ko beaucoup de muhun songre laro kanga pam tiligri ana song nimbuida to pam obneng seba. Ade sambisa fangi li parola la pabili ya kahla lundo kibaya sada pusa yambar kusko hikila songa yinga ni misenzi nde masina polo na tal torba tiam pele wum ko isa woto ti ya façon wa la nisini sigdal pusu la barkne tum toro ton yab na miela metiketen wele ya keten yinde yare ti masmasa ka ina pa makiba ni zule ne sungalo watara sambisa parola pa wena koton sigil song yam la wena ganara lafi.
Voilà ni Belgique Kateria ani anga jamana ke ani Union Européenne oluna kaseka flebse kanga bolotugu deme chugo mine mi kaseka lakana sigi fada mara fanfela la oboyene karama amawele costa des oluna seka boyene karama di kanya senkata mi 40 kaseko noya anga jamana konana do barakada msigino kata 40 dilanku ko oni olutera kaseka toko barakada yele dedugu akara wasayo o yoro donfe mbalma Burkina Faso television kan bako anikli auti yorosi abaka jabaran so mi RTB kabine aka fabara bi lamsalo membena anga fonyo kalo klimo ani duruma san wafla ani mo ani kelin konnana ani kle amisra damene kanyansin kata minye boyene karamaye kanyansin kata anga bulotu kaseko labla sra kanyedo mi jamana fula oliyo kanke kelin kaseka fle bese kanga jamana de me chugo mine mi aywa kaseka fle Belgique jamana olina na kaseka barake bulma faradi mi anga bulotu ma kaseka chugudo ora kaseka famerka do anga chide muntumor la kaseka ndeme oyi isa kafando ani landri some oliti anka chide okeneka ngandelo kerasobe kaseko labe ankulaje kanyasi katoka baraka dam sigino kanyasi katani demako fanfela do mi lakanda kosoko la sigi fara mara fanfela mo ko région de l'Est o barasi no bobo ko sta bes Union Européenne kabo enabel fe o Belgique jamana de min ka baraka sigino kanyasi kata yirwal ko fanfe ani Belgique ka polsuka demain ano de babaga mi Burkina Faso ka ministre somtano kata la kanda ko kuna oni gendarme polsu kasekata e wo bisika demain sigi chuko na kanyasi kata anga bolotu ko bisoko labla chugudi o barake munano o dira mi lamsalo mi bena anga fi kalo klimo ani duruma san wafla ani mo ani kelin konnana o barake munando o tudore do kaseka na dofra anga bulutu ka chuka kaseka dofra kalonia kan o sefona na barake munan yi kaseko o labla stranoye mi ambulance o do mobili o denfla mi kanyansin kata e wa yere sutarana ke far mobili amole ko véhicule blindé o denfla moto bishegi mi pick up abachelamo a densegi camion denfla ani kanyansin kata mi kata akeleka ko fonfedo o munan chama e wa kembe kaseka ambulance tra kanyansin katofa mi bulma fara otarabe million keme konoton ani bi konoton ani fula ani wa keme konoton ani bi wolon fula ani juru ni dorome binani ani segi ani tamadi saba kayinsi katanga munanju fonfela la do o ye yira ka ko anga boloti o lini boyana karman soro kaseka dofro kalonia ma kasawe kaseka yelemani do kusaba kayinsi kata anga boloti ka barake da mun sigino fara mara fonfela mo le 34e escadron o gendarme ani seresu mo sigino fada mara fonfela la kanyasin kata barase ko enabel do oruna na kaseka lakanda sigi mi fada mara fonfela do an nyoro bella gela jangu herbe se kasigi tugo mena faso don ani beka se kasigi alala na kasika sigi orodo nanga faso ka bulutu oni nyonche tugo mine amba bosse samtan yero soro bobo dilaso ka yira ka foko ministre mutano kata anga yoro laben ko kuna eri buguma anaka ko femo alitara ka nyesin kata bobo dilaso baraso mblara senka adugusen konan ana dafadu mi bobo dilaso ani lege mastra ka se ko dilan kilomètre ani duro wakati dira sigaro kere kaba atura lon ka se ka di jango gudron ka baraka se ka damne ka se ka famero ka do kasum milogo ani karim sise oluti anka chido keneka o ministre kana dama anga soko lage ne lo kere sobe ka soko labe ministre somutano katastrat lanko kuna ali tamake katabo budla su barasen chama o sigla bo bosla su dusen konna na kanyase katabu dron la ko fanfela la mi kanyase kata anga jamana ka daba barako fanfela la do baraka da jokulu mun sigino katastrat la lanko fanfe kabo ministre somutano katastrat la lanko fanfe uli tamake katabla yerokan yerom ya yira ka foko ashi wedrogo ako ali no son terno ko sabako bulla benno kaseka baraka ko mo ba fe chogomene Western obuna yara ka foko barasun o damna na kaba ni nala sona e wa mono bin na kaba ni mono na so obuna se ka baro damne sabo e wa barasun tun jola e wa kata budron tla ko fanfe o kera sobe ka se ka bono barasi mi bobo la so mara fanfe la ni wati nando e ra ka foko bu ya famon dare e wa mawfe ka nyasin ka taw kan ko barasun bana damna den kleflanin na sabo ministère ira ka fo chugomna e wa bobo la so ka gele uluma kusaba sabo president ira ka foko mi bobo la so maraye aka kan ay bobo ka ko lado kusaba jomo sraw ka tla kanye ira ka foko barasun jole jo sra dira ko ka se ka bara damna tellement konnana jamu ka se ko yoro mo onu ka se ko o wasa kusaba baraka da jokul mi sigino kata ala ben ko kunado uliya ira ka foko chano ulu yoro mne bi e wa barasin chama kira kaba e wa mi baraka da baba yo ulu chama yoro kira kaba nala sona yan kalu saba jewdo e wa barasin chama be ukuna kuna semina uli kabo oka
ora ka fo ko baraso buna ke kanya atura min tura sisa mi alamba ko ye ani wa tasma ko ye ani o bulma fara mon sina kata bloquant boko asongo ka bele kusebe ma atno lu bar o kaso ko tabarake nala sona kalo fulana to kona na was la kurab na sig oro fon fela ministry ya ka fo ko chano ale ka mun salo kona na era ka fo ko misra mi boud la so kata bla legema wa kilomètre temps ani du ale be fe goudron ka se ka blala mi gouvernement ka mina ko goudron na bloquant jango ka se ka o istiga sigere ke ka ba siga suru ani baraw be kuna chere ka ba atura don obuna londo ka se ka goudron dilan dam na ka bo boud la so ani legema mi boud la so kan yo era ka fo ko Eric Bugma ayo la don ka fo ko chano no son de la kusa sabu boud la so mara o ye anga jamana ti fo rakuma kisa aka hamina ko badwe ani gouvernement yere fe jango ka se ka strako ka so ko no ya boud la so mara la mi na fo bina se o yoro doma ani faso don kelele be la gelema an boni bo la so am tan yere soro didugo ka yere ka fo ko mi Burkina Faso ka baraka dam sigunda kata 40 laben ko kunna anga jamana ko uni uliyo ka baraka da o ba dai la kata mara fon fala ka saka ko surinya kanya aka seka no faso don kilingile be ni shitara 40 lama e ka se ko soro ka seka ka faso dia dafa o sim fo yere soro didugo ka ta o ka baraka da dai la na abe kalo temane bobi nga utara ka seka ta la ge baraso mo kera chude ka seka famero soro do anga chido mo yera mi Karim Ouedraogo ani Edouard Ouedraogo ka Yves Rambaka olu anka chido signifie ni RTB de dugula ka se ka famere ke nga nelo kera sobe ka se ko labe an ko laje kabli wakati damani anga mersi son tano kata lakanda ko kuna kabo o kabaraka daman ko oni kata 40 de la ko faso donc lengile be kaso ko 40 sur no shi sera 40 de la ma o bora o ka barada ba o bora o kabo o du kaso ko sigi mara ko na yesi na do itama blo son ko kata de du ka baraka daman dai la kata 40 de la ko fa kata flu o baraka do o baraka ra chogodi ira ka foko karaka de la o dlano o ro fa fla akembe kasa ka wasabado o fe sabu yoro maraka gouverna ira ka foko ale non son de la course sabu alika yoro mo tuma ko nyaba 40 la kusibe no tuma 40 fo tama katabo bo la so mara fanfala la ni 40 dilando abna ke sawe ka seka gele chamono bo o se fanfala kata 40 so ko fanfe bi doni dado abiro ne bi ni baraka dani yele ni kata 40 dila ko fanfe abna ke sawe ka seka yirwali balodo o se fedo mombo baraka woro fanfalo suni tle o baraka da jamu yoro mo ka seka 40 so ko sabe sabu ni 40 so e ka faso de da fala kaba atamani kase ko to baraka dan akata nyanda ko akwali no son de la kusebe ayi chugudo akabaraka do mun sigin bo orla kase ka barake agoyara ka foko ni baraka dan abna saka to 40 wakili no dlan e batle ko na kanyasi kataka dongo doni mo mona foko bo soko labla kase ko yoro don ka soko wasa kase ko no son de kanyasi kataka 40 dlan ko fanfe jango useka baraka sanga ana wabe suni tle useka barake ni carte de la nido adaile yoro o kuna kesawe kasego wasa do mi beaucoup de monde mara fanfela la ne sababu ya sorla kabo o ka conseil régional le fait kabo beaucoup de monde na o ka demelo kera sababu kaseko o dema o yini baraka dani daire mbalma Burkina Faso tirzan kan bo amanga bikat lefe kuna fuli kuna chante nala isini rana mbaw soro sogoma fofo konana anit lefe ni wakati kilina aw kilini be anichi akala jella ala kan bension re anikli anga barabe tagamana alibli ndelle kanko Eric Bugba batta laamu daraniɗo fa hannde ñimgol laabi imo tawa ñande talatare faltide nde le hiɓere Bobo Dioulasso ndelle sakiraɓe paamon nokkure to cardantiji gaɗete heɓama kadi heyre ka keɓon famde ɗum o le hiɓere dedugo ndelle sakiraɓe keɓon famde kamɓe gendarme e police en tawaɓe fa hannde les région lettugare fadan gourma kamɓe ɗo ɓe keeɓi ɗum wona kaɓitiɗe gaɗa hantugol fa hannde formation ji mabɓe sakiraɓe en kantiran e yaade fa hannde hiɓere kudugu toon e kaalen haala ɗum wonno jonne nde pennide joƴƴini
dow fa hande inde waddere wiyetede pamed ndelle sakiraɓe ɗo wonno toɓɓe kibaruji dow journal meɗen o onon sakiraɓe an worɓe e rewɓe haala fulfulde nana fulfulde jaam ñalluɗon ndelle bisimilla moɗon miɗo holluno on ñande talatare faltinede noga e tati lewru février hitande 2021 ndelle kanko batta laamu daraniɗo fa hande miigo laabi Eric Buguma imo tawa ɗum wonno ley hiɓere Bobo Djulas toon en o yeehi o ndaroy fa hande golle waɗude fa hande goudron ɗum wonno nokkure wiyetede avenir insurrection populaire ka golle lawol ngol darakeno ka joni o ka ley balɗe garoyɗe heɓan fuɗɗita ɗum wonno jahangal makko ngal woodi kanko Eric Buguma o do o tawama fa hande dow lawol gongol hakkude ɗum wonno Bobo Djulas e Legema haddu kota hono kilométre ji 15 ndelle keɓon famde sakiraɓe bandiraɓe amin ta fa hande consum milogo e Karim Cissé tawno toon ka nodden Oumou Diallo golle ñibdi lawol murtere li gallure Bobo biyetegol avenue insurrection populaire fuɗɗete ɗo yaade ngol konngol wonno ko ardo golle ɗen yottini batta laamu ñibdi laabi nde yaano fa tumto noyi golle ɗen jarata ndelle Achille Wodrago wi'ana ɓe cigili En début mars, normalement, on pourra... sini hawri e muyɗe lamɗo puɗɗe lewru tata ɓurɗo hitande min puɗɗan gollude sabu guineji fof kawri woodi golloɓe ɗum fof garti En début mars, on pourra reprendre les travaux. darnugol golle ñibdirgol laawol saabake mettorgal naati yimɓe sanne Nous présentons nos excuses aux riverains. Et nous les... miɗan ŋaaro suudu baaba yaafa mumen miɗan kolla ɓe duuke batta laamu arano gonginimi kemin tinno hono golle fuu darnaɗe min tinno min puɗɗata golle ɗen fa suudu baaba welto Pour le plus grand bonheur des populations. e haala ardon ɗe golle o wi'ana ko heddi gollaka ɗum sini Allah jaɓi e kantoto law ɗoyade lebbi tati yimɓe Bobo keɓan laawol loppol Il restait quelques caniveaux à poser, ça s'est déjà préparé. Et la... golle ɓutte ɗen kay gollama ko heddi ɗum yo moƴƴintingol fa wooɗa wattude pale e tawti fa hannden wattude hiiteji ɗum won ɗum le wona ko tiiɗi ɗum kay fay lebbi ɗiɗi tan min gollan Au niveau... Normalement, on doit pouvoir finir les travaux en 2 mois. gaɗa toon batta laamu yeehi dow laawol jehol Legma toon du alkadara kiloŋaji 15 jeeyi moƴƴinede Une partie de l'étude a déjà été... hunde fof ko haɓɓude e ñibdigol laawol darnama min keɗakina tan fuu hawra nden komin puɗɗa golle ngol laawol hakkunde Bobo e Legma Jusqu'à Legema. ay keɓon famde suudu baaba ele haala batta laamu ɗum wonno kinniɗo ñibdi laabi o wi'ana ɗum wonno gallure Bobo Djulas o haaju muɗum no haɓɓi hoore laamiɗo e batta en muɗum fuu ndelle ele majjum keɓon famde e golle kewɗe gollete li gallure Bobo Djulas o ndelle sakiraɓe keɓon famde nokkure to carte d'identité gaɗete heyre heɓama ley Burkina Faso ɗo joni ka warti fa hande tour ɗum wonno deedugo ndelle toon wonno to fa hande nokkure heyre omta fa yimɓe keɓa gaɗa ɗum wonno carte d'identité ɗum e fou fa heɓa tawe service oni o ɓeyda ɓattade yimɓe ndelle keɓon famde dow ɗon e kanko neɗɗo biyeteɗo Edgar Siesou o gouverneur fa hande région Boucoulde Mouhoun e gollidiɓe muɗum ɓe jeehi nokkure toon en ɓe daaroyi no wonno no yimɓe ɓe gollirta toon en e waɗande yimɓe carte d'identité ɗi en faɓe keɓa famde ɗum wonno ko laati tiɗoro majum en e dow wallude ɗum ayo ndelle keɓon famde kanko Yves Ramba ɓe tawanoma toon en ka nodden fa hande kanko Oumou Diallo babako yogana wi'a carte d'identité na anditire ONU na heddi e yaajinde golle muɗum fa burkinaɓe fuu keɓa ndu talkol ley gallure deedugo saldu o service fuɗɗi wadde ɗi talki gilla puɗɗi hitande nde gonɗen nde en ndelle e bangal golle maɓɓe ardo deedugo wari na barjoɓe Vous savez que depuis un certain moment, il y avait des difficultés. gilla wawdugo miɗan kawra e saɗɗormaji e wadde ndu talkol amma min beeli koye o service wari fa yeeso dambule amin ndelle ne heegi mi warde e golliɓe am fa mi seedo golle gonɗe na golle ga en dey min paama du tiɗormaji ɗiɓe kawrata woɗi min kolla suudu baba du futtinno e wadde ndu talkuru sabu De faire en sorte ɗum wadde d'avoir donc des CNB. Je pense que le centre est là donc pour eux. ngal gollal
tumtagol no weli golloɓe sanne sabu no saabo ɓe gaɗa golle maɓɓe fa wooɗa fay sini filotoɓe ndu talkuru no keewi. Nous aurons en tout cas de façon pratique nous aurons min gaɗan ko foti talki ujunere ley ñalowma saabe yiɓɓe golle min gondi fa suudu baba welto miɗan cuɓi gollude fay souvent aller au-delà des heures de travail pour satisfaire la population. omtugo ndu suudu dalili mum heɓama saabe conseil régional ndewgu bukkulde moon. woodi sanne ndelle sakiraɓe joni o ka e gartan ley hiɓere wagadugu ɗo ndelle keɓen famde hande o en wonno ko kamɓe sodasi en ɗum wonno hono gendarme en e police en tawaɓe fa hande ɗum wonno guere lettugare fande région lettugare leydi meɗen Burkina Faso ɓe keeɓi kaɓitirde ndelle keɓon famde hono ɗum wonno joni o ka ko wiyete mobilaji blindé ɗi ɗiɗi woodi fa hande ambulance ɓe keeɓi ko watta ɗiɗi moteje capanɗe 6 woodi fa hande ko wiyete ɗum wonno pick-up ji ɗumen kewti ko watta 6 muɓen camion ji kamɓe ndu waɗi ɗiɗi fa hande joni o ka fa ada ɗum wonno kaɓitirɗe maɓɓe ndelle keɓon famde ɗi wonno kaɓitirɗe kamɓe soda ɗum wonno fa hande police en e gendarme en tawaɓe guere de région lettugare meɗe laamode fada gurmo wonno koɓe keeɓi ngal dokkale ino laati le dow lawol projet daraniɗo fa hande ndenago ɗum wonno région lettugare o leydi Burkina Faso ka keɓon famde o ɗum wonno joni o ka service ƴeftare no laamu Belgique darani e fa hande dow wattugol buuɗi ɗum wonno joni o ka union européen kamɓe wonno hokkuɓe ngal o dokkal ayo ndele ngal dokkal ngal wari wakkati nde kamɓe policier ɓe e gendarme ɓe tili ɗum wonno formation ji maɓɓe ndelle ngal ɗo dokkal wallamɓe fa hande faɓe jaara yeeso ɗum wonno joni o ka koɓe ikintina les formation ji ɗi ndelle ɗum saabide kanko batta laamu ɗum wonno ndenago Ousseynou Compaoré o holli o wi ngal ɗo dokkal wallamɓe fa ɓe keeɓa fam ɓe jaawa e yaaduji maɓɓe woodi yaaduji maɓɓe ɗi ɓe ɓeyde ɓattade fa hande yimɓe saabu de nde ɓe ɓatti yimɓe nden noon ni watta de ɓe mbawta ɗum wonno renide ɗumen ayo ndelle keɓon famde hono ɗi projet ji do o wi ɗi jaahan yeeso ɗum saabu de hono ngal dokkal warwan ɓeydo o faɓe ko watta hono million ji ɗum wonno euro ko watta hono joyi wattete fa hande e projet goɗɗo fa hokka kaɓitirde ɗum wonno région ji fof ɗi fa hande masibaji terroriste ɗi hewtiti ayo ndelle keɓon famde ɗum ɓen fof e dow filanade fa hande renude région ji waɗide fa yimɓe fof keeɓa kewta ko mumen e dow tiɗormaji fa hande masibaji malfaji ɗi ndelle sakiraɓe en kantiran ɗum wonno kibaruji meɗen e journal meɗen e yaade ɗum wonno hiɓere deedo kudugu tom ndelle keɓon famde kudugu toon ɗum wonno waddere wiyetede penide joƴƴini toon en hawrine ɗum wonno dow inde fa hande PAMED ayo ndelle o sannu daranino fa hande e dartude jogalaji neɓɓoji ko région centre ouest e fa hande région Boukouldi Bohon jogui ayo ndelle ko laati ɗon e de faɓe darta ɗum wonno koɓe keeɓi ɓe golli ley hittande 2020 nde woodi ley hittande 2021 no wonno noɓe jarata ɗum wonno fa hande gollal mabɓe kanko kolane biye kamɓe haadi sandamba tawno toon ka e noddan kanko Oumou Diallo ndewguji ɗiɗi kam woni ndewgu Boukouldi Bohon e tawti ndewgu centre ouest yo ndewguji kawroɗi e tiɗormaji ɗin yo geseli gonɗi na bona keeki e goruje kewɗi jaaridi e tawti fa hande waylagol wakkatiji ndelle fa mbayla waɗa heɓa himɓe ɓe ndewguji keɓa mbuura no woɗiri dental biyetegal PAMED gongal e hawju service PNUD na dari fa walla ɓe ndelle ɗum wonno manda batu mo jiyotono ayo paamon ke fadde ɓe gaɗa o batu ɓe arta keno ɓe gaɗino batu arano le hitande ujunaji 2020 le gallure deedugo ndelle batu mo keŋan o ɓe gaɗana ɗum fa ɓe kolla hono golloɓe golle gollaɗe le hitande faltinde nde nden ko ɓe kaala ko ɓe anni gollude ele hitande heere nde ele hen paamon ke ɓe anni hikka o ñiɓude barasi le gurel ñagdu ndewgu powa ko wana ɗum du ɓe ñiɓan fa handen hoggoji 4 e banggal ndemri heeri ndelle keɓon famde suudu baba o projet buuɗim na ummo alkadara milliard goto e dekode woɗi duuɓi 5 o projet wonno ko watta
aya woodi sanne ndelle allah walluɓe yarde yeeso oɗo golleji fa heɓa e dow nafa hadde burkinankoɓe fo ndelle sakiraɓe onon suudu baba ɗo noon to kibaruji meɗe ɗi kaaɗi hannde en alkamisa noga e joni lewru février ndu soni allah jaaɓi fo jango nde en fa hannde min gartan fayande e darade hokkude on kibaruji moɗon ka fadde e majjo fo allah ren e rena leydi meɗen rena koreji meɗen kirten e jaam